वेलकोमन, खुश आमदीद। जर्मन ज़ुबान के ज़ख़ीरा अल्फाज के सिलसिले की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम और उनकी ज़ुबानों के मुतालिक जानेंगे। अच्छे तरीक़े से याद रखने के लिए हमारे साथ दोहराएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। Das Land, मुल्क। Die Länder, ममालिक। Die Sprache, ज़ुबान। Die Sprachen, ज़ुबानें। Deutschland, जर्मनी। Deutsch, जर्मन। पाकिस्तान, पाकिस्तान। उर्दू, उर्दू। Spanien, हस्पानिया, स्पेन। Spanisch, हस्पानवी, Spanish। Frankreich, फ्रांस। फ्रांसीसिश, फ्रांसीसी। Österreich, ऑस्ट्रिया। Deutsch, जर्मन। पोलैंड, पोलैंड। पोलनिश, पोलिश। Die USA, USA। अमेरिका, अमरीका। इंग्लिश, इंग्लिश। चेशियन, चेक रिपब्लिक। चेशिश, चेक। इंग्लैंड, इंग्लैंड। इंग्लिश, इंग्लिश। इटालियन, इटली। इटालियनिश, इटालियन। हॉलैंड, हॉलैंड। हॉलैंडिश, डच, नीदरलैंड्स। पुर्तगाल, पुर्तगाल। पोर्तुगीजिश, पुर्तगाली। ग्रीशियनलैंड, यूनान। ग्रीशिश, यूनानी। उंगार्न, हंगरी। उंगारिश, हंगेरियन। रूसलैंड, रूस। रूसिश, रूसी। स्वीडन, स्वीडन। स्वीडिश, स्वीडिश। डेनमार्क, डेनमार्क। डेनिश,
ڈینش. جاپان جاپان. جاپانش جاپانی. انڈین بھارت. ہندی ہندی. شینا چین. شینیزش چینی. دی ترکائی ترکی. ترکش ترک ترکی. نوٹ: کچھ ممالک کے نام کے ساتھ آرٹیکل لگایا جاتا ہے جیسا کہ ترکی کے شروع میں استعمال ہوا ہے. تھائی لینڈ تھائی لینڈ. تھائی تھائی. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے دانکر. Auf Wiedersehen. Tschüss.